Salam alaikum وليدات, j'espère que vous allez bien. في هاد لا فيديو ان شاء الله غنشوفوا التتمه ديال تصحيح امتحان الجهوي الموحد لنيل شهاده السلك الاعدادي دوره يونيو 2018 جهه الدار البيضاء سطات. ديجا شفنا لا بروميير بارتي خرجنا فيها بيان سور لا كومبريهنسيون دو ليكري اللي عليها 6 نقاط كما كتشوفوا معايا. دونك في هاد لا فيديو ان شاء الله غنديروا التتمه ونخرجوا لا دوزيام بارتي اللي هي لونغ اي كومونيكاسيون حتى هي عليها 6 بوين. Alors, بالنسبة للسؤال رقم واحد كيقول لنا relève dans le texte de conjonction de coordination et dit quel rapport exprime-t-elle. استخرج من النص جوج ديال الروابط وقول على ايش كيعبروا. دونك الروابط اللي قريتو لي conjonction de coordination هما 7 مي ou et donc or ni car. اذا غنمشي انا للنص وغنجبد شحال dans le texte قال لك 2 relève dans le texte 2 جوج ديال لي conjonction coordination. نرجعوا للنص ونقراو نشوفوا les conjonctions de coordination اللي عندنا. Je suis un enfant de dimanche parce que le jour de ma naissance était un dimanche. À ce qu'on dit, les enfants de dimanche ont toujours beaucoup de chance. Moi, je ne trouve pas parce que le dimanche, c'est plutôt la barbaron au foyer. En semaine, ça va. De toute façon, on a la classe et puis donc et كما كتشوفوا معايا هنا هيا. Et puis des devoirs, et puis et encore quelque chose, sport ou promenade. Donc à la conjonction تانية عندنا et عندنا ou quelque chose comme ça, j'aime bien le sport mais pas la classe. إذا عندنا جبدنا هنا 3 conjonctions de coordination. غنختاروا منهم جوج, مثلا نختاروا et ونختاروا ou. Par exemple, وغنقولوا اش من rapport exprime tel. إلا كتبنا et le rapport اللي كتexprimer هاد la conjonction de coordination c'est l'addition بمعنى الجمع, تفيد الجمع. و exprime le choix كما قريتوها في الدرس. donc ou exprime le choix pour donner le choix entre deux choses. مثلا كنقول لك veux-tu boire du thé ou du café. إذا كنخيرك بين جوج ديال الأشياء. Ce qui fait ou هنا exprime le choix. إذا عندنا A وعندنا O. نحطو A ونكتب قدامها 2 points نكتب l'addition. ونحط O ونكتب 2 points وقدامها le choix. إذا هكا غنكونو جاوبنا على السؤال رقم 1. السؤال رقم 2 شنو قال لنا؟ relève dans le texte une subordonnée relative et précise l'antécédent. هذا عنده علاقة سؤال بالدرس ديال لا سوبوردوني ريلاتيف اللي قريتوها اللي كتكون دائما introduite par un pronom relatif simple اللي هو qui, que, dont, où. alors نمشيو دابا للنص ونقلبوا على une subordonnée relative. Alors, je suis au foyer depuis déjà très longtemps, ensemble depuis toujours, parce que quand je suis né, mes parents n'ont pas pu me garder, pas pu ou pas voulu. Pourquoi? On ne me l'a pas dit, pas vraiment dit, on m'a juste dit les circonstances ne l'ont pas permis. Qu'est-ce que ça veut dire? Je n'en sais rien. Ils ne voulaient pas peut-être de fille, ils préféraient un garçon. Je ne trouve pas ça juste. Avant, quand j'étais encore plus petite, je cherchais toujours mes parents. Pas vraiment toujours, seulement quand on allait ensemble en promenade ou dans les magasins, je regardais les gens. Les couples qui ont l'air de parents. Et donc, la subordonnée relative qui ont l'air de parents. باش عرفنا une subordonnée relative parce qu'elle est introduite par le relatif. On va préciser l'entité. Ça marche. إذن هو le nom اللي كيجي قبل كيكون قبل من le pronom relatif اللي هو qui. إذن غنمشي وغنقول la subordonnée relative de poids وغنحط qui ont l'air de parents ونكتب تحت منها نرجع للسطر ونكتب l'antécédent de poids ونكتب قدامها les couples. وكا غنكونوا جاوبنا على السؤال الثاني. دونك كما لاحظتوا relève dans le texte une subordonnée relative. نقول la subordonnée relative de points qui ont l'air de parents ou la précision de l'antécédent نكتب l'antécédent de points les couples. Alors السؤال رقم 3 j'aimerais souvent pouvoir aller en classe parce que le dimanche c'est barbaron au foyer. شنو قال لك؟ في هذه الجملة عندي une proposition principale وعندي une subordonnée بمعنى جملة تابعة ليها.
إذا قال لك غنديليميتي نحدد la proposition principale هي هذه j'aimerais souvent pouvoir aller en classe. Pouvoir aller en classe. Ou la subordinative بدات من la conjonction de subordination liée parce que, donc jusqu'à la fin, parce que le dimanche c'est Barbaran au foyer. إذا هنا جاوبت على A. J'ai délimité la proposition subordonnée à l'aide des crochets. Donc normalement خصني ندير بحال هكا des crochets. والأولى ندير عليها بحال هكا وهنا حددتهم. بالنسبة للبي قالك précise le type de cette subordonnée. إذا حدد النوع ديال هاد لا subordonnée غير لا subordonnée. الجملة الثانية التابعة. Le type ديالها واش c'est une subordonnée circonstancielle de cause, de conséquence, de but, etc. هنا عندي واحد la conjonction de subordination liée parce que qui exprime normalement la cause. Ça marche. إذا كما كتشوفوا عندي parce que exprime la cause. فأنا غنقول le type de cette subordonnée نقول بلي راها c'est une subordonnée circonstancielle de cause. C قال lui réécrit cette phrase en utilisant un autre subordonnant pour exprimer la même idée. عاود كتب هاد la subordonnée ولا la phrase كاملة ونبدل هاد la conjonction de subordination اللي هي parce que une autre conjonction اللي عندها la même valeur. نقدر نعوضها مثلا ب puisque ولا car ou la étant donné que ou la vu que ou la أي conjonction de coordination qui exprime la cause اللي عندها la même valeur. إذا هنا غنكون جاوبت على السؤال رقم 3. رجعوا الآن شوفوا السؤال رقم 4 شنو قال لنا. relève dans le texte un moyen exprimant l'exclusion. كما قريتوا في الدرس ديال l'exclusion و l'inclusion في le deuxième semestre عندنا ادوات اللي كتعبر على الانكلوزيون عندنا ادوات اللي كتعبر على الاكسكلوزيون. الانكلوزيون بمعنى الاضافه والاكسكلوزيون بمعنى الطرح ولا الاستبعاد. اذا نمشيو للنص نشوفوا اداه qui exprime l'exclusion. Alors, je suis un enfant de dimanche parce que le jour de ma naissance c'était un dimanche. À ce qu'on dit, les enfants de dimanche ont toujours beaucoup de chance. Moi, je ne trouve pas parce que le dimanche, c'est plutôt le Barbaran au foyer. En semaine, ça va de toute façon, on a la classe et puis des devoirs et puis encore quelque chose. Sport ou promenade ou quelque chose comme ça. J'aime bien le sport, mais pas la classe, pas tellement. Sauf le dimanche. Sauf le dimanche. باستثناء يوم الأحد. إذا هنا استثنيت هاد sauf c'est un mot qui exprime l'exclusion. طرح ولا الاستثناء. Ça marche, غنجبد sauf. إذا غنمشي سؤال رقم 4 غنقول ليه le moyen exprimant l'exclusion dans le texte est ونكتب sauf. هذيك sauf اللي جبت. Question numéro 5. Certains parents abandonnent leurs enfants parce que les circonstances n'ont pas permis de les garder. قال لك بعض الآباء كيتخلاو على وليداتهم لأن الظروف ما سمحاتش باش يحتفظوا بهم. إذا formule une concession suivie d'une réfutation à propos de cette affirmation. إذا هذا سؤال عنده علاقة بالدرس ديال la concession. exprimer la concession. La concession ça veut dire كنأكد واحد الحاجة ومن بعد كنرجع نطعن فيها ولا كنرفضها. بمعنى je vais faire une concession suivie d'une réfutation. بمعنى غنأكد بأن مثلا لي سيركونستانس راهم مثلا صعاب. هنا تقدر تفورمولي لا كونسيسيون بلا مانيير اللي بغيتي. المهم تكون صحيحه تكون احترمتي القاعده ديال لا كونسيسيون. نقدروا مثلا نقولوا il est vrai que les circonstances de la vie sont très difficiles. صراحه الظروف ديال الحياه صعيبه. ورجع نقول pourtant ولا مي باش نغيفوتي. Donc, نستخدم أداة باش نغيفوتي. Mais ça ne justifie pas que certains parents abandonnent leurs enfants. ولكن هذا الشيء ما كيبررش باش الآباء يتخلاو على وليداتهم. إذا أنا
قبلت فكرة أن les circonstances صعاب الظروف ديال الحياة صعاب c'est vrai il est vrai que les circonstances sont très difficiles mais cela ne justifie pas que certains parents abandonnent leurs enfants. إذا رجعت ودرت la réfutation. دونك ملي كتبغي دير لا كونسيسيون ماشي مشكل تخلى على بعض الكلمات وتشونجي هذيك الجمله تشونجي فيها شي حوايج. ليسونسيال سي كو تاكسبريمي اون كونسيسيون. اذا هذا السؤال هذا كما كتلاحظوا عليه جوج ديال النقاط. كان هذا اصدقائي بخصوص الاجابه على اسئله ديال الامتحان، اسئله الفهم واسئله علوم اللغه. كنتمنى ان لا فيديو تكون نالت الاعجاب ديالكم وتكون فادتكم بزاف، ولنا موعد ان شاء الله في فيديوهات اخرى.